know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, students. How are you? I hope all of you always in a good condition and stay healthy. Well, in this video, we are going to review all the materials that we have learned in this semester. But before we start, please open your worksheet while you are watching and listening this video. Jadi anak-anak, di video kali ini kita akan mereview materi yang sudah kita pelajari selama satu semester. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian membuka worksheet kalian, worksheet yang sudah Us bagikan. Jadi nanti sambil mendengarkan, sambil menonton video ini, kalian simak worksheet kalian. Jika nanti ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat, langsung kalian catat, oke? Well, let's start. For the first material, we are going to discuss about short story or narrative text. In this part, you will be asked to answer the questions based on the text. Jadi nanti di bagian ini, bacaan ini, kalian cuma diminta menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Tips from us, you don't need to read all the text. You don't need to read the whole text. Just directly see to the questions. Because it just wasting your time ya. Jadi Us paham tuh kalian malas baca bacaan panjang. Jadi tipsnya jangan bacaannya nggak usah dibaca semua dulu, langsung ke pertanyaannya. Dan nanti di pertanyaan itu pasti ada kata kuncinya. Kata kuncinya cari dalam bacaan. Pasti jawabannya kalau nggak di depannya ya di belakangnya. Coba kita lihat soal yang Us berikan ya. Nih, sini ada bacaan. The title is The Best Vacation. Number 1. What are the name of the main characters in the story above? Tokohnya, tokoh utamanya dalam cerita di atas itu apa? Kalian baca sekilas aja. Oh, ada siapa gitu ya. Number 2. What was Scott's parents' plan to go holiday in winter? Yang ditanyain apa sih? Scott's parents' plan. Rencana orang tuanya si Scott untuk liburan. Coba kita cari. Nih, Scott's parents had different plans. Punya rencana yang beda. Apa? Di sebelumnya coba kita cari, ada nggak? Nggak ada. Di belakangnya pasti nih. Nah, ya kan? Nih. They had booked a week-long tropical cruise. Jadi, dia tuh udah booking untuk liburannya itu. Kayak gitu ya. For the third question until the fifth question, caranya sama. Okay, let's move on to number 2. The second materials is about simple past tense. You are asked to complete the sentence with the correct past verb or verb to. Jadi di tipe atau di materi ini kalian diminta melengkapi kalimat itu menggunakan verb to. Kata kuncinya ada di sini. If in the questions there is yesterday, last week, last month, dan seterusnya, pasti jawabannya tuh verb to. Jadi kalau di soalnya ada kata-kata yesterday, last week, last month, dan seterusnya, pasti jawabannya verb 2. Nih, kalau kalian belum hafal verb 2, dilihat di list of verbs yang udah Us berikan, paling belakang. Nih, list of verbs. Ada regular verbs, dia yang cuma ditambah ed. Yang kedua ada irregular, dia yang berubah, gitu ya. Coba kita lihat pertanyaannya. Nih, number 4. Nih, fill in the missing vowels a, I, u, i, o. Jadi kalian diminta mengisi huruf vokal yang hilang. Last week itu tadi kuncinya pasti dia verb 2. Ini pasti kan I drink the milk, aku minum susu gitu kan. Drink tuh kalau sekarang, tapi kalau udah terlewat, kita cari coba verb 2 dari drink. Nah, ini kan drink itu drank. Berarti isinya apa? DRI atau DRA. Jadi ininya I atau A. Tadi verb 2 dari drink, drank. Jadi DRANK. Ini the milk gitu ya. Okay, for the next
materials, we are going to discuss about a little and a few. Di sini jangan kebalik ya. A little itu digunakan untuk uncountable noun. Uncountable noun itu kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya sugar, salt, tea, dust, rain gitu ya. Jadi hujan, kamu bisa menghitung hujan? Nggak bisa. Kalau nggak bisa pakainya a little. Sekarang a few. A few itu kebalikannya, dia untuk countable noun. Kata benda yang bisa dihitung. Things around us itu biasanya bisa dihitung kayak book, pen, ruler. Ingat, a little buat uncountable, a few buat countable. Soal number 1. Complete with a little or a few. Disuruh melengkapi, bukan melingkari, bukan menggaris bawahi. Oke? Nih, there is blah 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 dust on the table. Dust, debu. Can you count it? Kalau nggak bisa pakainya, yep, a little. Itu ya. Next, we are going to discuss about simple perfect tense. Simple perfect tense. You are asked to complete the sentence with the correct past form, the correct form of perfect tense. Jadi disuruh melengkapi, laki-laki melengkapi dengan bentuk perfect. Nah, bentuk perfect itu gimana sih, Us? Nih, rumusnya itu have atau has plus verb 3. Kapan kita pakai have? Untuk subjek they, we, are, you, atau dia subjek jamak, the students. Students yang pakai s. Atau dua nama orang, Nana and Nina. Always remember, they, we, are, you, gak doyan s, oke? Yang kedua, has, dia berarti digunakan untuk subjek he, she, it, atau the studentnya cuma satu. Nih, adverb of time. Ada already, ada since, ada for. Kalau tadi past tense itu kata kuncinya ada di yesterday. Kalau ini, perfect itu dia ada di already. Kalau ada di soal ada kata already, pasti dia past perfect tense, present perfect tense. Have atau has plus verb 3. Number 2, fill in the form with the correct form ya. Fill in the blank with correct form. I blah 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 already. Blah 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 eat the pizza with my brother. I have atau has? Ya, have already. It. Nah, di sini kamu diminta mencari verb 3 dari it. Verb 3 dari it apa? Eaten. Jadi, I have already eaten. Gitu ya. The third next materials is about simple present tense. Simple present tense. Nih, tadi udah Us bilang, remember, they, we, are, you, gak doyan s. Jadi kalau untuk subjek they, we, are, you, atau dua nama orang, use verb 1 without adding s atau es. Jadi cuma pakai verb 1 tanpa embel-embel s atau es. Contohnya I, subjeknya I go to school every day. Tapi kalau untuk subjek he, she, it, please use verb 1 plus s or es. She goes. Tapi I go, she goes. Paham ya bedanya? Nih, number 3. Circle the correct answer. Jika kalian diminta melingkari antara we atau my sister. Sleep. Sleep-nya ada S-nya nggak? Nggak ada. Kalau yang nggak doyan S siapa? They, we, are, you. Berarti we. Okay? Okay, the next material is about participle adjective. Participle adjective are divided into 2. The first is ending in ed, and the second is ending in ing. You just asked to choose the participle adjective in a sentence. Jadi kalian cuma disuruh milih participle adjective yang benar dalam sebuah kalimat. Yang pertama, dia yang berakhiran ed, dia itu is used to describe how people feel. Jadi untuk mendeskripsikan bagaimana perasaannya seseorang. Jadi itu relate atau berhubungan dengan manusia gitu. A human and a people. Gitu ya. Nah, contohnya nih, I'm bored.
Aku bosan. Aku kan manusia gitu. Nah, pasti pakainya dia yang berakhiran ed. Tapi kalau dia ending in ing, yang berakhiran ing, itu to describe things and situations, untuk mendeskripsikan sesuatu situasi atau benda, atau jadi dia tidak ada sama sekali berhubungan dengan manusia. Jadi istilah benda mati kayak gitu. Contohnya, the movie is boring. Filmnya membosankan. Film itu kan benda tak hidup. Jadi pakainya yang ing. Paham ya? Jadi aku bosan. I'm bored. Filmnya membosankan. The movie is boring. Coba kita lihat nih, number 6 ya. Choose the correct participle adjective form in the sentence below. Let's have a vacation to Yogyakarta. Liburan yuk ke Jogja. The view is, pemandangannya, pemandangan. Benda hidup atau nggak hidup? Manusia atau bukan? Bukan. Kalau bukan, dia yang ing. Jadi the view is amazing. The next materials is prepositions of location. You are asked to complete a sentence using the correct prepositions of location. Kalian diminta melengkapi kalimat menggunakan preposisi lokasi yang tepat. Daftarnya ada di worksheet yang udah pernah kita pelajari. Ada under di bawah, on di atas, besides di samping, dan seterusnya. Kita lihat soalnya. Number 7. The cat is sitting bla 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 the table. Kucingnya berdiri di mana nih kira-kira? Di bawah meja, di atas meja. Di atas bahasa Inggrisnya apa? Oke, gitu ya. Jadi dicari sendiri, jawab sendiri. Number 8. Prepositions of time. You will be asked to complete a sentence using the correct prepositions of time. Ada 3. In, at, sama on. Number 8 nih. Lihat contoh soalnya number 8. I have an appointment with my client bla 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 2 p.m. Kemarin kalau jam pakainya apa? Iya, at. Jadi I have an appointment with my client at 2 p.m. Daftarnya, perbedaannya ada di worksheet ya. Cek lagi. And then the next material is about passive voice. Nah, kalau soal yang tentang passive voice, nanti soalnya you are asked to change the active sentence into passive sentence. Jadi soalnya nanti kalian diminta mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Rumus kalimat pasif apa? To be plus verb 3. To be di sini kita cuma pakai 3. Is, am, sama are. Is digunakan untuk subjek. Is digunakan untuk subjek he, she, it. Kalau am digunakan untuk subjek I. Are digunakan untuk subjek they, we, you. Diingat-ingat ya. Contohnya di sini. Caranya gimana? Ada kalimat aktif, John eats meatball. John makan bakso. Ketika diubah menjadi kalimat pasif, berarti kan bakso dimakan oleh John. Dia yang di belakang kita tarik ke depan. Meatball. Terus dimasukin rumusnya. To be plus verb 3. Meatball. Meatballnya 1, 2, 3, apa berapa? 1. Kalau 1 dia pakainya is. It's. Verb 3 dari it's apa tadi? Eaten. Meatball is eaten. Don't forget to add by. Jangan lupa tambahkan kata by. John yang di depan kita tarik ke belakang. Jadinya kalimat pasifnya meatball is eaten by John. Number passive voice. Kita cari passive voice nih. Number 5. Change the sentence below to passive voice. Siska writes the letters. Yang belakang kita tarik ke depan. Jadinya the lettersnya ada S-nya, berarti dia lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, to be-nya is, am, atau are? Iya, are.
Writes. Verb 3 dari writes apa? Cek di, kalau belum hafal, cek di list of verbs. Ini kan, write. Verb 1, verb 2, verb 3. Berarti written. Are written. Don't forget to add by. Yang di depan kita tarik ke belakang. Siska. Itu ya. The next materials is the last ya ini. Question text. Nih, kemarin udah Us bilang coba lebih lengkapnya nih pelajari worksheet. Jadi kalau dia kalimatnya positif, question text-nya negatif. Kalau di depannya negatif, pasti belakangnya positif. Nih, auxiliary. Kemarin auxiliary. Kalau di kalimat itu udah ada is, am, are, ya negatifnya cuma tinggal ditambah not. Tapi kalau nggak ada, dia harus pakai do atau does. Contohnya nih, she is a student, udah ada is, di sini positif, udah negatif kan, tinggal tambah not. Isn't she, gitu. Tapi kalau nih, you clean the whiteboard, nggak ada is, am, are toh, berarti butuh do atau does, karena you itu dia do, berarti don't you. Itu ya. Coba kalimatnya, soalnya apa? Number 9. Find and correct the mistake in the text question below. Find, temukan. Jadi kalian disuruh menemukan dulu. Nih, yang salah tuh yang mana? He is very smart. Udah ada is-nya kan, harusnya di sini tinggal tambah not, ya kan? Berarti ini yang salah. Kalian circle dulu. Di sini warna yang merah ya. Nanti di answer sheet-nya kalian lingkari. Terus kalian betulkan di titiknya ini. Berarti gimana? He is very smart. Kalau udah ada is, berarti dia tinggal tambah not. Isn't he? Gitu ya. Okay. Next, for the materials, the last materials is everyone, anyone, somebody. Pelajari worksheet. Jadi everyone itu artinya semua orang. Anyone itu seseorang, somebody juga seseorang. Cuma bedanya kalau everyone itu bisa digunakan untuk kalimat positif, negatif, dan tanya. Anyone untuk negatif dan tanya aja, somebody untuk positif aja. I don't know how to get to the cinema. Aku nggak tahu nih jalan ke bioskop. And lucky me, tapi untungnya, told me to get there. Semua orang, seseorang atau gimana? Nah, karena dia di sini positif, lucky me, nih kalimat yang di dekatnya jawaban aja. Jadi di sini berarti lucky me, somebody told me to get there. Seseorang memberitahuku jalan ke sana. Itu ya. Well, okay, for the paper 2 nanti ada writing and listening. Writingnya dulu. Di sini ada latihan soal untuk write about unforgettable holiday you have experienced. Jadi diminta menulis liburan kalian yang tidak terlupakan. Nah, nanti kalian nih, don't forget to pay attention to the text structure, punctuation, and spelling. Jadi tanda bacanya kayak gitu. Nih, kalau tentang pengalaman yang sudah terlewati, kuncinya ada di sini. Jadi menggunakan past tense. Past tense itu verb 2. Contohnya ketika kamu mau bilang liburan yang lalu aku pergi ke Jogja. Gimana? Last holiday I went, ya. Dia pakainya went bukan go. I went to Jogja. Sama nanti ketika kalian misalkan diminta menceritakan film yang pernah kalian tonton, berarti kan udah kelewat. Jadi nanti pakainya verb 2. Aku nonton film misalkan SpongeBob gitu ya. I watched, dia pakai ed. I watched SpongeBob movie kayak gitu. Atau makanan yang pernah kalian makan, I ate gitu ya. Nah, for the last section itu ada listening. Nanti I'll share videonya untuk kalian latihan soalnya.
Jadi ada dua model. Yang pertama itu multiple choice, pilihan ganda. Kalian tinggal circle. Yang kedua itu gap fill, ngisi titik-titik. Sama seperti yang udah kita pernah latihan pas udah itu. Well, I think that's all. If you still confused, if you still have so many questions, feel free to ask me. Tanya aja langsung ke Us ya. Oke, Us akhiri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.